गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 28 तारीख मंगलवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। आसंता 30 रे विधानसभा दिनिकिया स्वतंत्र अधिवेशन। राज्य विधानसभार दिनिकिया स्वतंत्र अधिवेशन डाकिछंती सरकार। आसंता 30 रे हेबाकु थिबा ए अधिवेशन बेस सरगरम रहिबो। महिला संरक्षण प्रसंग उपरे हेबो आलोचना। विरोधी दल बीजेडी और कांग्रेस को घेरिबाकू बीजेपी पूरा प्रस्तुत रहिछि। पालटा जवाब देबाकू बीजेडी भी प्रस्तुति चलाइछि। सोमवार ए प्रसंग रे नवीन निवास रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। ए अधिवेशन में बीजेडी तार आभिमुख्य को दृढ़ भाव में उपस्थापन करने सह सरकार अपप्रचार मुखा खोलिबाकू नवीन परामर्श दैछन्ति। नारी संरक्षण प्रसंग में अतीत में विजु पट्टनायक जुगान्तकारी पदक्षेप और नवीन शासन काल में निया जाइथिबा ऐतिहासिक निष्पत्ति बाबद में बीजेडी विधानसभा निज कथा रखिबो। हीराकुद जलभंडार पाखरे हेब पर्यटन प्रकल्प 2000 एकर जमी चिन्हट। हीराकुद जलभंडार चतुर्पार्श्वर हेब पर्यटन प्रकल्प। संबलपुर, झारसुगुड़ा और बरगढ़ जिलार 2000 एकर जमी एथिपाई चिन्हट होइछि। एही अंचल में होटेल निर्माण पई जमी हस्तांतरण प्रक्रिया आरंभ होइछि। इतिमध्य जलभंडार निकटरे थिबा 5टी ग्रामर 127.08 एकर जमी इडको निज हाथकू नेइछि। संबलपुर सदर तहसिल में इडको एथिपाई 42,40,40,830 टंका जमा करिथिबा जणा पड़िछि। साधारणतः इडको राजस्व विभाग ठारू बेंचमार्क वैल्यूएशन रे जमी नै थाए। एहा परे 10% अधिक दर रे कंपनी माननकू लीज रे देइथाए। कुहा जाउछि तारका होटेल ग्रुप गुड़िकू इडको एठारे डेसिमिल पिछा 36,307 टंका रे जमी देव। वास्तव में एहार मूल्य लक्षाधिक टंका हेबा कथा बोली अंचलर अनेक सचेतन नागरिक अभियोग करिसंति। 43.6 डिग्री रे जलिला झारसुगुड़ा। आहुरी 2 दिन प्रचंड खरा। सोमवार राज्यर 3टी जिले में तापमात्रा 43 डिग्री सेल्सियस को छुईला। झारसुगुड़े राज्य में सर्वोच्च तापमात्रा 43.6 डिग्री रही। राउरकेला संबलपुर में थिला 43 डिग्री। हीराकुद रे ताती 42 डिग्री को छुईला। एसबू सहर व्यतीत राज्यर अन्यान्य अंचल में सोमवार तापमात्रा सामान्य ह्रास परिलक्षित होता। भुवनेश्वर में 36 डिग्री, बालेश्वर में 38 डिग्री, पुरी में 31.6 डिग्री, गोपालपुर में 31.2 डिग्री, पारादीप में 30.8 डिग्री रही। आसंता 2 दिन पर राज्य में ग्रीष्म लहरी सामान्य थमिबार आशा थिबा पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन करा जायछि। तेबे केतेक जिल्ला रे कालबैशाखी ताती रे रोक लगाई पारे। घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। आईन मंत्री को द्वितीय अंतरीण रिपोर्ट देले लिंगराज मंदिर स्वतलिपि कमिटी। महाप्रभु लिंगराज को स्वतलिपि कमिटी पक्षर सोमवार द्वितीय अंतरीण रिपोर्ट आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को प्रदान करा जायछि। लिंगराज मंदिरर सर्वांगीन उन्नति और सुपरिचालना निमंते आवश्यक परामर्श देबा पई जस्टिस दुर्गा प्रसन्न चौधरी अध्यक्षतार 2 जणिया कमिटी गठन करा जायथिला। कमिटी मंदिरर सेवा पूजा, शृंखलित नीतिकांति, मंदिर गर्भगृह और रोषशाला मरामती, उज्ज्वल आलोकीकरण व्यवस्था, सेवायतों पई स्वतंत्र तालीम कार्यक्रम, हुंडी परिचालना, जमी समस्या समाधान आदि ने प्राय 16टी प्रस्ताव देइछन्ति। मंत्री श्री हरिचंदन रिपोर्ट ग्रहण करने सहित यहाकू संपूर्ण अनुशीलन कराजिबो बोली कहिसन्ति। महाप्रभु श्री लिंगराज मंदिरर शृंखलित नीतिकांति सह सेवायत, भक्त एवं निजोगों पई सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था सकाशे से प्रतिश्रुति दैछन्ति। पुतिन को भेटिले ईरान विदेश मंत्री। युद्ध प्रसंग में आलोचना। रूस गस्तरे जाइथिबा ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराघची सोमवार मस्को रे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेटिछन्ति। उभय नेता मध्यप्राच्य युद्ध द्विपाक्षिक संपर्क उपरे आलोचना करिछन्ति। बैठक रे पुतिन ईरान को पूर्ण समर्थन घोषणा करथिले। ईरान सुप्रीम लीडर को पक्षरु तांको संदेश मिलिछि बोली पुतिन कहिथिले। पुतिन को सह साक्षात पूर्व मस्को ठारे गणमाध्यम को सूचना देई अराघची कहिथिले जे अमेरिकार अत्यधिक दाबी जोगु पाकिस्तान ने अनुष्ठित शांति कथबार्ता विफल होइछि। तांकर 24 घंटा भितर 2 थर इस्लामाबाद गस्तर उद्देश्य होछि जे केउ प्रसंग उपरे आगो को आलोचना कराजिबो ताहा स्थिर करिबा। से कहिसंती वर्तमान ईरान होर्मुज जलमार्ग को संपूर्ण बंद करि रखिछि। एही मार्ग रे जहाज और टैंकर सुरक्षित चलाचल केवल ईरान नुहे बरं समग्र विश्व पई आवश्यक। ओमान सुल्तान को भेटिबा बेले से प्रसंग मध्य उठाइतिले। ईरान सांसदों बयान पाकिस्तान मध्यस्थ होगाकू योग्य नुहे। युद्ध रखा अमेरिका और ईरान मध्य आलोचना पई अद्यावधि कौनसी ठोस सहमति हो पारि नहीं।
पाकिस्तान ने प्रथम शांति बैठक विफल होइतिला। द्वितीय आलोचना होई पारुनी। एभली स्थिति रे पाकिस्तान नो भूमिका उपरे आंगुली उठाइछि ईरान। ईरानी संसदर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विदेश नीति कमिटी मुखपात्र इब्राहिम रिजई कहिसंती पाकिस्तान आमर बंधु निश्चित किंतु मध्यस्थ करबाकू यह योग्य नुहे। अमेरिका और ईरान मध्यरे यह उपयुक्त मध्यस्थी भावे कार्य करि पारु नै। चिंतार विषय पाकिस्तान सबुबले डोनाल्ड ट्रंप एवं अमेरिकार हित को ध्यान में रखुछि। सेमानंक विरोध में मुह खोलु नै। अमेरिका निकट में मुंड नुआइछि पाकिस्तान। पाकिस्तान एभली कार्य निरपेक्ष नुहे। जे उभय पक्ष पई निरपेक्ष रहिबो एवं कहा सपक्ष रे नहिबो नै से ही मध्यस्थी होई परिबो। केमिकल टैंकर उपरे ईरान आक्रमण 17 भारतीय नाविक सुरक्षित। होर्मुज निकटवर्ती ओमान उपकूल में टोगो देशर पताका लागिथिबा एक केमिकल टैंकर उपरे आक्रमण करिछि ईरान। देशर तटरक्षी बाहिनी ओमान सिनास बंदर निकट रे टैंकर एमटी सिरोन 7 उपरे गुलीमाड़ करिछि। जहाज रे कार्यरत समस्त 17 भारतीय नाविक सुरक्षित अछंती। एही घटना रे भारतीय पताका लागिथिबा अन्य कोनोसी जहाजर क्षति होई नै। टोगो पताका लागिथिबा सिरोन 7 जहाज हंडुरास देशर कंपनी द्वारा परिचालित होउछि। एहा पूर्वरु होर्मुज प्रणाली रे ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड 3टी जहाज को जबत करिथिला। पानामा पताका लागिथिबा यूफोरिया जहाज रे 21 भारतीय थिले। यूईर जहाज द्वारा यह परिचालित होउछि एवं यह साउदी अरबर जेदाह अभिमुखे जाउथिला। गुजरात अभिमुखे आसुथिबा लाइबेरिया पताका लागिथिबा एक जहाज को मध्य जबत करा जायछि। लद्दाख को मिलिला 5 नुआ जिला। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को मिली 5 नुआ जिला। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना 5 नुआ जिला गठन विषय घोषणा करिसेंती। एसबु जिला मध्य रही नुब्रा, साम, चंगथांग, जनस्कर और द्रास। पूर्वर लद्दाख रे मात्र 2टी जिला लेह कारगिल थिला। ए 5 नुआ जिला को मिसाई लद्दाख रे मोट 7 जिला हैला। सोशल मीडिया एक्स रे उपराज्यपाल सक्सेना ए सूचना दैछंती। पद्म पुरस्कार 2027 पर नामांकन 31 जुलाई 2026 पर्यंत खोला। 2027 गणतंत्र दिवस रे घोषणा हेबाकु थिबा पद्म पुरस्कार पर नामांकन सुपारिश प्रक्रिया गत मार्च 15 रु आरंभ होइतिला। एही पुरस्कार नामांकन पर शेष तारीख 31 जुलाई 2026 धार्य करा जायछि। इच्छुक व्यक्ति माने केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टाल माध्यम रे ऑनलाइन रे नामांकन किंबा सुपारिश दाखल करि परिबे। 800 शब्द मध्य सुपारिश पत्र रे वर्णना रहिबा जरूरी। उल्लेखयोग्य पद्म पुरस्कार यथा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देशर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मध्यरु अन्यतम। 1954 मसीहार आरंभ होइतिबा ए पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस अवसर रे प्रदान करा जायथाय। जाति, वृत्ति, पदवी किंबा लिंग निर्विशेष रे समस्त ए पुरस्कार पाइबाकू योग्य होइतांती। पाकिस्तान ने लश्कर आतंकी शेख यूसुफ आफरीदी को अज्ञात बंधुकधारी हत्या। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तोयबार अन्यतम कमांडर शेख यूसुफ आफरीदी को गुली करी हत्या करा जायछि। पाकिस्तान रो खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश रे एही घटना घटिछि। आफरीदी एलईटी मुख्य हाफिज सईदर घनिष्ठ सहयोगी थिला। योजनाबद्ध भावे तांकू अज्ञात बंधुकधारी हत्या करिथिबा पुलिस कहिछि। गत मासरे अज्ञात बंधुकधारी लश्कर रो प्रतिष्ठाता सदस्य तथा वांटेड आतंकवादी आमिर हमजा को मध्य टार्गेट करथिले। गुलीमाड़े से गुरुतर आहत होइतिला। गत किछि वर्ष मध्यरे पाकिस्तान रे जनक परे जणे आतंकवादी को हत्या करा जाउछि। 2023 रे केवल 7 जण आतंकवादी को अज्ञात आततायी हत्या करथिले। 2026 रो प्रथम 4 मासरे 30 जण आतंकवादी को टार्गेट करा जायछि। एमाने समस्ते मोस्ट वांटेड आतंकवादी। पश्चिमबंग में मोदी दृढ़ोक्ति मे 4 रे बीजेपी शपथ ग्रहण उत्सव को आसबे। बेंगल विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय मतदान बुधवार अनुष्ठित हेब। एथिलागि सोमवार प्रचार अंतिम दिन थिला। एही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न स्थान में निर्वाचन रैली को संबोधित करथिले। पश्चिमबंगर बाराकपुर रे एक विशाल रैली को संबोधित करी बीजेपी सरकार गढ़िबो बोली मोदी दृढ़ोक्ति देखाइछंती। मोदी कहिछंती जे मु एबे मे 4 रे पश्चिमबंग फेरिबी, जेउ दिन एठारे बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित। संपूर्ण पश्चिमबंग रे लोक माने सुरक्षा, सुजोग और सचोट शासन चाहती, जहां टीएमसी जोगाइबारे संपूर्ण विफल होइछि। प्रकाशयोग्य एप्रिल 29 तारिख रे द्वितीय पर्याय रे बेंगल 142 विधानसभा निर्वाचन मंडली रे मतदान अनुष्ठित हेब। एथर ममता बनर्जी टीएमसी को हराई सरकार गढ़िबा लागि बीजेपी आप्राण उद्यम चलाइछि। सुप्रीमकोर्ट का राय लिव इन रे सहमति थाए परे दुष्कर्म अभियोग ग्रहणीय नुहे। लिव इन रिलेशन संपर्कित एक मामला रे सुप्रीमकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय देछंती। सर्वोच्च न्यायालय कहिसंती दुई पक्ष सहमति रे लिव इन रहितांती, परे कोनोसी कारणरू विच्छेद हेले पुरुषंक विरोध रे महिला दुष्कर्म अभियोग आणुछंती। एहा ग्रहणीय नुहे।
ଏକ ମାମଲାରୁ ପ୍ରକାଶ 18 ବର୍ଷରୁ ବିଧବା ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଜଣକ ସହ ଲିଭ୍-ଇନ୍‌ରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସାଥୀ ଜଣକ ବିବାହିତ, ତେଣୁ ଅଲଗା ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାର ଶୁଣାଣିରେ କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ସହମତିରେ ଥିବାରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିପାରିବେନି। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କୋର୍ଟଙ୍କ ସମବେଦନା ରହିଛି। ସେ ଭରଣପୋଷଣ ଦାବି କରିପାରିବେ। ଏହା ଆଇନଗତ ବିବାହ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଆଇନ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ଏଭଳି ମାମଲାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶରେ ସି ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଲା ସ୍କାଏହପ୍ ଏଭିଏସନକୁ ଅନୁମତି। ଦେଶରେ ଜଳ ବିମାନ ବା ସି ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସ୍କାଏହପ୍ ଏଭିଏସନ ନାମକ କମ୍ପାନୀକୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଡିଜିସିଏ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗତ 6 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗଙ୍ଗା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ତେହେରି ହ୍ରଦରେ ସି ପ୍ଲେନ୍‌ର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡ଼ାଣ ଓ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସିଇଓ ଅବନୀ ସିଂ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଜୟ ସିଂଙ୍କ ଝିଅ। ତେବେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଅବନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର 5ଟି ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସି ପ୍ଲେନ୍‌ର ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଆଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସି ପ୍ଲେନ୍ 19 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। টিএমসি সাংসদ মিতালীଙ୍କ କାର ଉପରେ ହମଲା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳିରେ ସୋମବାର ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମିତାଲି ବାଗଙ୍କ କାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଇଟା ପଥର ଫିଙ୍ଗାଯିବା ସହ ଲାଠି ଦ୍ୱାରା ହମଲା କରାଯାଇଛି। ମିତାଲି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଗହାଟର ଆରାମବାଗ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ କାର ଚାଳକ ଉଭୟ ଆହତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମବାଗ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମିତାଲି କିଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଟିଏମସି ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଦଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଘରୁ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟା ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣାର ଜଗଦଲରେ ରବିବାର ରାତିରେ ବିଜେପି ଓ ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଝଟକା, ବିଦ୍ରୋହୀ ଆପ୍ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବିଜେପି ସଦସ୍ୟର ମାନ୍ୟତା। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ 7 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଆପ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ବିଜେପିରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି 7 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 113କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଆପ୍ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆପ୍ ଛାଡ଼ିଥିବା 7 ଜଣ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା, ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ, ହରଭଜନ ସିଂ, ସ୍ୱାତି ମାଲିୱାଲ, ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ଓ ବିକ୍ରମଜିତ ସିଂ ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗୋ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଦଳକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମିରଟରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜନସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2027 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଗାଈଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଦାବି କରୁଥିବା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କାହିଁକି ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପକେଟରେ ପିଆଜ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ 3 ଦିନିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସିନ୍ଧିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସିନ୍ଧିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପକେଟରେ ପିଆଜ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିକଶିତ ହେବ
ହେବା ସହିତ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆୟୁର୍ବେଦର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୁର ପିଆଜକୁ ଥଣ୍ଡା ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ଉତ୍ତାପକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପିଆଜକୁ ସାଧାରଣତଃ ସାଲାଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ଡିଆଇଜି ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କ 11ଟି ଠିକଣାରେ ଇଡି ଚଢ଼ଉ। ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ଡିଆଇଜି ହରଚରଣ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଲୁଧିଆନା, ପଟିଆଲା, ନାଭା ଏବଂ ଜଳନ୍ଦରରେ ଥିବା ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କ 11ଟି ଠିକଣାରେ ଇଡି ସୋମବାର ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୁଲ୍ଲର, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବେନାମୀଦାରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଅପରାଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜିତ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟକୁ ଠାବ କରିବା, ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏହି ଚଢ଼ଉର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଇଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଡିଆଇଜି ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯିବା ପରେ ଆଉ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, 2.32 କୋଟିର ଅଳଙ୍କାର, 22ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଘଣ୍ଟା ମିଳିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଭାରତରେ ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ୱାଡେଟିୱାରଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ମନରେ ଏଭଳି ସମାନ ଭାବନା ଆସିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକାଧିକ ଦେଶର ସ୍ଥିରତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ମନ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଆମେରିକା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ତଥାପି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୁଣାଣିକୁ ବର୍ଜନ କଲେ କେଜ୍ରିୱାଲ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମଦ ନୀତି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତଙ୍କୁ ସୋମବାର କେଜ୍ରିୱାଲ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ବିଚାରାଧୀନ ସିବିଆଇ ମଦ ନୀତି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ରତା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରପେକ୍ଷତାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇନଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ପରିମାଣ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ୍ୟାୟିକ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଦର୍ଶାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 61ଟି ଦାମୀ କଲମ ଜବତ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦାମୀ କଲମ ଜବତ ହେବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। କଷ୍ଟମ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାପାନରୁ ଭିଏତନାମ ଦେଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ 61ଟି ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜାଇନର କଲମ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ପକାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ସ୍କାନ୍ କରାଯିବା ପରେ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସତର୍କତାର ସହ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା 61ଟି ଦାମୀ କଲମ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲମର ମୂଲ୍ୟ 40ରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଇନ 1962 ଅନୁଯାୟୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କଲମଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଥିଲା ନା ଏକ ବୃହତ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣିବ ଓପନ୍ ଏଆଇ, କ୍ୱାଲକମ୍ ଓ ମିଡିଆଟେକ୍ ସହ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଓପନ୍ ଏଆଇ ଏବେ ନିଜସ୍ୱ ଏଆଇ ଚାଳିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା କ୍ୱାଲକମ୍ ଓ ମିଡିଆଟେକ୍ ସହ ସହଭାଗିତା କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ହାର୍ଡୱେୟାର ଓ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉଭୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗତବର୍ଷ ଆପଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ଡିଜାଇନ ମୁଖ୍ୟ ଜୋନି ଆଇଭ୍‌ଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଇଓକୁ $6.4 ବିଲିୟନ କିଣିଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ସାଧାରଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ଏଆଇ ଡିଭାଇସ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚୀନର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ମେଟାର $2 ବିଲିୟନ ଏଆଇ ଡିଲ୍‌କୁ କଲା ରଦ୍ଦ। ଚୀନ ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜାଏଣ୍ଟ ମେଟାର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମେଟା ପ୍ରାୟ $2 ବିଲିୟନ ବିନିମୟରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନୁସ୍‌କୁ କିଣିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ମାତ୍ର ଚୀନର ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଓ ସଂସ୍କାର ଆୟୋଗ ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ଘରୋଇ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେରିକୀୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ମାନୁଷ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଯାହା ବିନା ମାନବ ସହାୟତାରେ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଚୀନ ଏଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଫ୍‌ଟିଏ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଶସ୍ତା ହେବ ୱାଇନ୍ ଓ କିୱି ଫ୍ରୁଟ୍। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋମବାର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା ଏଫ୍‌ଟିଏରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଉଥିବା ଚମଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ, ବୟନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ଟିକସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟମ୍ ୱାଇନ୍, କିୱି ଫ୍ରୁଟ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତରେ ଶସ୍ତା ହେବ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାରବାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଗାମୀ 15 ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ $20 ବିଲିୟନ ବା 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଆଶା ରହିଛି। ଏଫ୍‌ଟିଏ ଜରିଆରେ ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000 ଭାରତୀୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଫେସନାଲ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ କାମ କରିପାରିବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଉଭୟ ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ 2010ରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି 2015ରେ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ। 2025ରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। शेयर बजार रे बड़ उत्साह, सेंसेक्स और निफ्टी रे जबरदस्त वृद्धि। सोमवार भारतीय पुंजी बजार रे बड़ धरणर वृद्धि परिलक्षित होईछि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रो सूचकांक सेंसेक्स 639.42 पॉइंट बढ़ी 77,303.63 स्तर रे बंद होईछि। सेबळी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रो निफ्टी मध्य 194.75 पॉइंट वृद्धि पाई 24,092.70 स्तर रे पहुंचिछि। औषध निर्माणकारी संस्था सन फार्मा रो मूल्य रे सबठारु अधिक प्राय 7% वृद्धि घटी। कंपनी अमेरिकार एक बड़ संस्था को अधिग्रहण करने पर यह सफलता मिली। यह व्यतीत रिलायंस, अदानी पोर्ट्स एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भली बड़ कंपनी गुड़िकर लाभ होईछि। अमेरिका ईरान मध्य तिक्तता कमिबा आशा और विश्व बजार में सकारात्मक संकेत जोगु निवेशक माने उत्साहित अछंती। अन्यपटे एक्सिस बैंक एवं भारत इलेक्ट्रोनिक्स शेयर मूल्य में ह्रास देखा देइछि। थॉमस कप क्वार्टर रे भारतीय पुरुष दल। डेनमार्क रे चलीथिबा थॉमस कप रे भारतीय पुरुष बैडमिंटन दल क्वार्टर फाइनल ले स्थान पक्का करिछि। सोमवार अनुष्ठित ग्रुप ए रो एक मैच रे भारत 5-0 ऑस्ट्रेलिया को एकपाखिया भाबे परास्त करिथिला। सिंगल्स रे लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, एचएस प्रणय विजय लाभ करथिले। सेहिभଳି डबल्स मुकाबिला रे चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी जोड़ी एवं ए हरिहरन और एमआर अर्जुन जोड़ी विजयी होई 5-0 भारत को विजयी कराइथिले। पूर्वरु प्रथम मैच रे भारत 4-1 रे कनाडा को हराइथिला। साबालेंका कीर्तिमान तिशोदक मैच रे 150तम विजय। विश्वर 1 नंबर खेलाड़ी बेलारूस आरीना साबालेंका एठारे चलीथिबा माद्रिद ओपन टेनिस टूर्नामेंट रो क्वार्टर फाइनल ले पहुंचिचंती। सोमवार अनुष्ठित महिला सिंगल्स राउंड 16 मुकाबिला रे साबालेंका 6-7, 6-3, 6-2 सेट रे 4 थरर ग्रांड स्लैम विजयिनी जापान नो नाओमी ओसाका को हराइथिले। साबालेंका यह क्रमागत 15तम विजय थिला। सेबळी WTA 1000 टूर्नामेंट रे साबालेंका 200तम मैच थिबा बेले से 150तम विजय लाभ करिसंती। एथिसह विश्व षष्ठ महिला खेलाड़ी भाबे साबालेंका WTA 1000 टूर्नामेंट रे 150 मैच जितिबार सौभाग्य लाभ करिसंती। आरसीबी रो एक तरफा विजय दिल्ली को 9 विकेट रे हराइला बेंगलोर। आईपीएल एक गुरुत्वपूर्ण मैच रे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट रे परास्त करिछि। अरुण जेटली स्टेडियम रे अनुष्ठित এই मैच रे दिल्ली प्रथमे बैटिंग करी मात्र 75 रन रे समस्त विकेट हराइथिला। दल पक्षरु अभिषेक पोरेल सर्वाधिक 30 रन करथिले। आरसीबी पक्षरु जोश हेजलवुड चमत्कार बोलिंग करी 12 रन दे 4टी विकेट नैथिले, जहा पई तांकु प्लेयर ऑफ द मैच घोषणा करा दैछि। 76 रन सहज लक्ष्य को आरसीबी मात्र 6.3 ओभर रे गोटे विकेट हराई हासिल करनेथिला। देवदत्ता पाडिकल 34 एवं विराट कोहली 23 रन अपराजित इनिंग्स खेलिथिले। बेंगलोर 81 बॉल बाकी थाई एई विशाल विजय हासिल करिछि। प्रथम टी20 रे न्यूजीलैंड को हराइला बांग्लादेश। दिनिकिया परे एबे न्यूजीलैंड विपक्ष टी20 सीरीज रे बांग्लादेश दमदार आरंभ करिछि। सोमवार चट्टग्राम रे अनुष्ठित प्रथम टी20 मैच रे बांग्लादेश 6 विकेट रे न्यूजीलैंड को हराई दैछि। एई मैच रे प्रथमे बैटिंग करिथिबा भ्रमणकारी न्यूजीलैंड 6 विकेट रे 182 रन संग्रह करिथिला। दल पक्षरु ओपनर
काटेनी क्लार्क और डेन क्लेभर 51 रन लेखाएं करथिले। घरेई बांग्लादेश पक्षरु रिशद हुसैन को 2टी विकेट मिलिथिला। जवाब रे बांग्लादेश 2 ओभर पूर्वरु 4 विकेट हराई लक्ष्य हासिल करिनेथिला। तोहिद हृदय 27 बॉल रे अपराजित 51 रन करी दल को जितैबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। 3 दिनिया सीरीजर द्वितीय मैच बुधवार खेलाजिବ। शिवाजी को नहीं विवादीय बयान देबारु बागेश्वर बाबा को रितेश देशमुख को टार्गेट। अभिनेता रितेश देशमुख वर्तमान तांकर आगामी फिल्म राजा शिवाजी पई खबर रे रहिचंती। एई फिल्म रे से छत्रपति शिवाजी महाराज को भूमिका रे अभिनय करुछंती। निकटरे बागेश्वर बाबा भाबरे परिचित धीरेन्द्र शास्त्री छत्रपति शिवाजी विषय एक विवादीय मंतव्य देथिले। एहाकु नै रितेश सामाजिक गणमाध्यम रे बागेश्वर बाबा को टार्गेट करिछंती। मराठी भाषा रे एक कटु पोस्ट शेयर करी रितेश कहिचंती जे शिवंक भक्त भाबरे जेतबळे केही आमर पूज्य देवतांकु विकृति करंती ताहा आम पई क्रोधजनक अग्रणीय नुहे। आमर ऐतिह्य को अपमानित करबा एपरी भित्तिहीन प्रयास को आदौ बर्दाश्त करा जिवो नाही। लक्ष लक्ष वर्ष धरी गोटिए नाम अमर रहिबो, से नाम हेउची छत्रपति शिवाजी महाराज। अपरपक्षरे बाबा बागेश्वर शिवाजी को नहीं देइथिबा बयान लगी क्षमा मागिथिबा जणा पड़िछि। बस आज पई एट रखिबा, पुणी नै आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।